tignan mo sa baba. Ikaw yung parang tema. Hi, Pasmado. Kapag ginaganyan mo. Di lahat ng magaganda. 3% na lang ako. 3% na lang ang baby. I give my stick card. Should I cut your stick? You want me to cut your stick? Then I will cut it for you. Hi, Daddy. Hi, guys. Thank you for following, guys. Wala kuryente. Masyado pang mainit here. Hi, admin ko. Hi, Mikey. Ang cutie-cutie ng piglet. Hi, King. Hi, Nazri. Ang piglet. Si Jollibee. Si si Ates. Hi, Showy. Hi. Hi, hi, hi. Thank you for the tops. Hello, wala pa din, wala pa. Pero nag-follow up ako kanina, pinuntahan ko kanina doon. Lakas makademand. Bigyan mo ako 1,000 bunso ko. Baba ko to. Bigyan mo ako 1K. Lakas yung mag-demand Wala naman kayong binibigay. Ay, naku. Nag-live nga lang ako dito na kasi trip ko. Sapakin yung mga mukha niyo. Ay, naku. Ewan ko na lang sa inyo. Hi, Mr. Brown. Grabe ba? Grabe akong admin, nang mute na yung... nang mute na yung admin ko, guys. Huwag nyo talaga galitin yung admin ko. Bala kayo dyan. Hi, Jonathan. Hi, Papa Love. Hi, Papa Love. Mama Love is here. Unsay naa sa kilikili, day. Unsay naa sa kilikili. Kaitom, anak, day. Naman gini dark spot. Oh, you see? Bitom. 3% na lang ko, guys. Oh, chill lang talaga. Chill lang talaga. Bahala kayo dyan. Bahala sila dyan. Nood kayo, guys. Nood lang kayo whatever you want. Why are you angry? Bakit galit ang bebe na yan? Ako nga, bigyan mo ako 1K. Give me 1K. Siyempre, give me 1K, then I will put my cam downwards. Bakit yung nag-demand? Bigyan niyo ako 1K. Give me 1K. Hi, Jackie. Showy Jockey. Hi, Oliver. Don't demand if you don't have something to give. My gosh. Diba? Try lang, guys. Bala kayo dyan. Too demanding. No bagsak. Bakit kayo ganyan? Lahat ng magaganda. Char. O, diba si na yung bigay. Thank you, Bogart. Thank you, B. Grabe, oh. Hi, Allen. Hey, Bogart. Nag-RC ka talaga? Grabe naman yan siya. Ay, kala nyo na, guys.
Kanyo mag-host nga naman po. Kaya nga. Request kayo request. Bang bagsok sa pack-English. Hala, grabe si Bogart. Hala, grabe. Hello, grabe. Hey, Bogart. Yung fake na supporter yung grabe aga. Kapag si Bogart ang drop, pwede na chupe. Lag ako guys. 2% na lang kasi. Yes po, palubat na akets. 2% na lang po. Pag mag 1% na mag-end na ako ng live, mga bebe. Hi Michi, hi guys. Later na naman ako mag-live. Bye-bye Papa Love. Bye-bye. 1% to go. Thank you for following. Sige, follow kita. Follow din kita. Follow natin to si Papa Love kasi he makes my day. Charis. Ba't ganyan? Hindi din ako nakabikaka. Number 4 naman din ako. Nakataas lang yung ano ko, isang paa. Kasi, flip ko lang. Hi, bye guys! I need to end my live. My phone is at 1%. Sige, Papa Love, bye-bye. Luto din muna ako. Bye-bye. Bye-bye viewers. Bye-bye Bogart. Bye-bye Shibumi. Bye-bye Papa Love. Bye-bye sa lahat ng nanonood. Bye-bye guys. Bye Mikey. Bye Larkin. Bye Novim. Bye guys. Love you guys. Thank you for visiting my live. Love you all. Mama.